औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आंखों सुनते कानों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आकाए दो आलम खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी आल पाक पे, सहाबा कराम पे, औलिया कराम पे दरूद व सलाम के बाद मेरा आज का मौजू इंतहाई इबरतनाक है। गुरूर करने वाले लोगों के लिए इसमें सबक मौजूद है, नाफरमानी करने वालों के लिए इसमें सबक मौजूद है, मुल्क से गद्दारी करने वालों के लिए इसमें सबक मौजूद है। और देखें किस तरीके से जो पहले मुशर्रफ की बात कर ले कि जो मुशर्रफ मुक्का लड़ा के कहता था कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं, तो देख लें उसका क्या अंजाम हुआ था। उसके जिस्म से बदबू आ रही थी, कीड़े पड़ गए थे उसके जिस्म में। इसी तरह इमरान नियाजी भी गुरूर और तकब्बर की इंतहा को पहुंचा हुआ था और किस तरीके से कहता था, ओए डीएसपी, ओए एसपी, मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा, मैं तुम्हारा तबादला कर दूंगा, ओए नवाज शरीफ, मैं तुम्हारा एसी उतार दूंगा, ओए शहबाज शरीफ, मैं तुम सबको जेल में डाल दूंगा। आज देखे खुद जेल से बाहर निकलने के लिए मिन्नतें कर रहा है। और अब उसकी पार्टी के लोगों ने भी उसको माइनस कर दिया। कैसे माइनस हुआ तफसील से बात करूंगा और पूरे पूरे प्रूफ के साथ सबूतों के साथ बताऊंगा कि इमरान को पार्टी ने बिल्कुल फारग कर दिया जब उनको पता चला। बस सारे गद्दार तो नहीं होते हैं ना, बीच में वफादार भी होते हैं। तो जब उनको पता चला कि भाई ये तो इसराइल का एजेंट है, इसराइल का दामाद है, यहूदियों का दामाद है, इसने तो एक मर्तबा मुंह से नहीं फूटा है कि मैं मजम्मत ही कर दूं इसराइल के जुल्मों की जो गजा में कर रहे हैं। हत्ता कि कौमी असम्बली की जो गजा में के बारे में करारदाद आई, उसकी मुखालफत में अलीमा ने और इमरान ने इसकी ये सब का पूरा टब्बर ही गद्दारों का टोला है। सब के सब फंडिंग पे, बैरूनी फंडिंग पे पल रहे हैं। तो इन्होंने उस करारदाद की मुखालफत की थी। बार बार स्पीकर पूछ रहे थे कि भाई ये करारदाद फलस्तीनियों के हक में है, गजा के मुसलमानों के हक में है, पेश की जा रही है, इसकी आप लोग क्यों मुखालफत कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम करेंगे, हमारे लीडर का हुक्म है। मतलब लीडर इनको कहेगा ना कि ये पाखाना खा लो मेरा, ये खा लेंगे। ये वो नस्ल है, ये कौम यूथड़ जो है ना, और इनके एमएनए एमपीए भी ये वही नस्ल है। सब के सब भटके हुए, सब के सब मुल्क के गद्दार। तो सबसे पहले 1 मिनट के लिए मैं बता दूं आप लोगों को कि देखें ये मेरे अकेले का चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है, ये पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम का चैनल है, ये अक्सर देखने और सुनने वालों का चैनल है। कोशिश किया करें वीडियोस को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें और ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें। और कोशिश किया करें कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें। कुछ लोगों ने कल सब्सक्राइब किया लेकिन उनका वापस डिलीट हो गया। कैसे, कौन सी गलती उन्होंने की? उन्होंने ये गलती की कि बगैर वीडियो देखे ही चैनल सब्सक्राइब कर दिया। वो फिर उनका जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है ना, वो डिलीट कर देता है। इसका तरीका ये है, प्रॉपर इसका तरीका है, पहले वीडियोस को देखें, भला 2-3 मिनट के लिए ही देख लें, वीडियोस को देखें, फिर लाइक करें, फिर कमेंट्स करें और फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी भी डिलीट नहीं होगा इंशाल्लाह। और घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें। तो अब आप आ जाएं जनाब असल मौजू की तरफ। केपी के असेंबली में, कौमी असम्बली ने भी, पंजाब असम्बली ने भी, बलोचिस्तान असम्बली ने भी बजट मंजूर कर लिए। अब रह गया सिंध असम्बली ने भी कर लिया।
اب رہ گئی تھی کے پی کے اسمبلی، اس میں عمران خان نے کہا جی بجٹ منظور نہیں کرنا، بجٹ پیش ہی نہیں کرنا، عوام جائے جہنم میں، باہر نکلو اور احتجاج کرو، توڑ پھوڑ کرو اور مجھے نکالو۔ اس کے لیے نہ ملک کی کوئی حیثیت ہے، نہ ان یوتھڑوں کی کوئی حیثیت ہے، نہ ہی کے پی کے کی جاہل عوام کی کوئی حیثیت ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جہنم میں جائیں، مجھے صرف باہر نکالو، میرے لیے باہر نکلو، احتجاج کرو اور مجھے نکالو۔ اچھا ہوا کیا؟ اس نے علیمہ کے ذریعے پیغام بھیجا کہ کوئی بجٹ پہ نہ پیش کیا جائے نہ منظور کیا جائے۔ اب ان لوگوں کو اس کا پتہ چل گیا تھا، کیونکہ اسرائیل کی اس نے مذمت نہیں کی، انڈیا تک کی مذمت نہیں کی۔ انڈیا میں ان قوم یوتھڑ کے غداروں نے انڈیا کو سپورٹ کیا اور پاکستان، افواج پاکستان جنگ کی حالت میں بھی ان کے خلاف پوسٹیں لگائیں۔ یہ ایسے حرام کی گندی گلیز گندی نالی کے کیڑے ہیں، یہ ان کی ماں پتہ نہیں 10 لوگوں کو چڑھاتی رہی ہے تو یہ ایک ایک پیدا ہوتا رہا ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں لگ رہی ہے کہ یہ کون سی نسل نکل آئی ہے، کہاں سے نکل آئی ہے۔ اتنے غلیظ، اتنے بدتمیز کہ میں کہتا ہوں ان کو ایک سیکنڈ بھی زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ ان کو لین میں کھڑے کر کے نہ شوٹ کر دیا جائے سب کے سب کو، کیونکہ یہ ہے اسی قابل جو ملک کے غدار ہیں، نبی کے غدار ہیں۔ کتنے توہینیں ہوتی رہی ہیں، ایک مرتبہ بھی پی ٹی آئی کے کسی بندے نے یا مولانا طارق جمیل نے مذمت کی ہو کہ بھائی اس ملک نے توہین کیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں یا اس کے سفیر کو واپس بھجواتے ہیں؟ نہیں کی۔ مولانا طارق جمیل کا بھی کنفرم نہیں ہوا ہے، لیکن پتہ چلا ہے کہ اندر سے قادیانی ہے۔ اس سے بچو، اس کے بیانات گمراہ کن ہوتے ہیں، ان کو مت سنا کرو۔ یہ وہ چھپی ہوئی بیڑے ہیں جو اندر سے ہمیں کھوکھلا کر رہی ہیں۔ مسلمانوں کو جتنا اندر کے غداروں نے نقصان دیا نا، اتنا دشمنوں نے بھی نہیں دیا۔ تو اب دیکھ لیں، نہ صرف کے پی کے اسمبلی میں بجٹ پیش ہوا، بجٹ پہ بحث ہوئی، بجٹ منظور ہوا، اس کے بعد علیمہ سے جب ایک صحافی نے پوچھا کہ بھائی بجٹ تو منظور ہو گیا ہے، تو عمران خان نے اور آپ نے تو منع کیا تھا کہ بجٹ نہ پیش کیا جائے نہ منظور کیا جائے، تو میں کس چیز کی مثال دوں؟ ایسا غلیظ گندا سا منہ بنا کے نا تو کہتی ہے ہاں مجھے پتہ ہے عمران کو مائنس کر دیا ان لوگوں نے۔ او بھائی غدار مائنس ہی ہوتے ہیں، غداروں کو ہمیشہ مائنس ہی کیا جاتا ہے۔ وہ وکیل جو چوٹی کا وکیل تھا بنجوسا، اس نے بھی، یہ پارٹی کا سربراہ تھا، اس نے بھی ریزائن کر دیا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ میں چند دنوں میں اپنی سیٹ سے بھی استعفیٰ دے دوں گا۔ سیاست ہی اس نے چھوڑ دی، اس نے کہا میں صرف وکالت کروں گا۔ اور اس نے کھل کے بتایا ہے کہ عمران کے باہر آنے کے دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے، زندہ باہر آنے کے کوئی چانس نہیں ہے۔ ہاں اللہ اس کو جہنم میں ڈالنے کے لیے واپس بلا لے تو شاید کوئی چانس بن جائے اس کا باہر تابوت میں پیک ہو کے باہر نکلنے کا، زندہ کا کوئی چانس نہیں ہے۔ یہ اس کے اپنے وکیل، اپنی پارٹی کے سربراہ نے کہہ دیا ہے۔ مایوس ہو کے ہی اس نے ریزائن کیا نا کہ بھائی اس کا تو دور دور تک نام و نشان ہی نہیں ہے، غدار ہے، ساری غداروں کی پارٹی ہے، کل کو ہمارے باپ دادا، ہمارے جو نام بنا ہوا ہے وہ بھی جائے گا، لہذا ان سے جان چھڑاؤ۔ تو اس نے جان چھڑا لی۔ تو باقی دیکھیں کے پی کے میں مہنگائی سب سے زیادہ عروج پہ ہے، 1 روپے کا کام کوئی نہیں ہوا، نہ کوئی نئی یونیورسٹی بنی، نہ کوئی اسپتال بنا، نہ کوئی اسکول بنا، نہ کوئی، حتیٰ کہ 36,000 بچے ایسے ہیں جو کہ اسکول سے جا چکے ہیں، اسکول سے اٹھا لیے گئے ہیں، ماں باپ نے غربت کی وجہ سے ان کو پڑھا نہیں سکے۔ پنجاب میں تو کتابیں بھی، فیس بھی فری ہے، کتابیں بھی فری ہیں، کاپیاں بھی فری ہیں، ہر چیز فری ہے، یونیفارم تک فری ہے۔ اور دانش سکول دیکھ لیں، بیسٹ انگلش میڈیم کا مقابلہ کرتے ہیں، وہاں پہ بھی بالکل فری ہے سب کچھ۔
اور पंजाब का मुकाबला कोई भी सूबा नहीं कर सकता है जी। पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे निकल गया है, ये अल्लाह का शुक्र है। और पंजाबियों में भी बड़े बड़े गद्दार पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे गद्दार हैं पंजाबियों में, बल्कि पठानों और सिंधियों और बलोचों से ज्यादा गद्दार पंजाब के लोग हैं। ये वो गंदी नस्ल के कीड़े हैं, खास तौर पे फैसलाबाद वाले, जिन्होंने पाकिस्तान का कौमी परचम तक जला दिया था। तो इसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा, इसके सबको नए साल की मुबारक हो। मुहर्रम की आज पहली तारीख है, नया साल शुरू हो गया है, और ये कई सालों बाद हुआ है कि नया साल जुम्मे के दिन आया है। जुम्मे का मुबारक दिन है, और आज जुम्मे के दिन के लिए अपने मुल्क के लिए दुआएं करें, शोहदाए करबला के लिए दुआएं करें, क्योंकि इस्लाम करबला में ख़त्म हो गया था। इस्लाम को दोबारा अगर जिंदा किया तो इमाम हुसैन ने अपने जानों का नजराना पेश करके अपने पूरा खानदान का खानदान तबाह करवा के दीन बचाया था। इमाम हुसैन के लिए दुआ करें, शोहदाए करबला के लिए दुआ करें, ख़त्म करवाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ के कुरान पाक की तिलावत करके उनको मिलत करें। और उसके बाद आपने माँ बाप की कब्रों पे जाएं, नए साल का इब्तिदा करें और उनके लिए दुआएं खैर करें, उनकी बख्शिश के लिए दुआ करें, जुम्मा पढ़ने के बाद जाएं। और उसके बाद 2 रकात शुक्राने का नफल अदा करके अल्लाह से शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने नया साल दिया है, और ये दुआ करें कि अल्लाह नए साल में हमें सही तरीके से मुसलमान बनने, नमाज पढ़ने, कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हमारे मुल्क की हिफाज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, आफत सैयद आसम मुनीर साहब की हिफाजत फरमाए, और हमारे एटमी और दिफाई असासाजात की हिफाजत फरमाए, और हम सबको कि दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर कर दे। ये दुआ लाजमी करनी है जुम्मे की नमाज के दौरान, या नमाज के बाद भी कर लें और नमाज के दौरान भी कर लें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़। हाँ सॉरी, मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत नए साल की मुबारक, और अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से इस नए साल को आप सब के लिए, मुल्क के लिए, आपस के लिए, गवर्नमेंट के लिए नेक साबित करे, इस मुल्क के गद्दारों को नेस्त व नाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन।